রুদেল আলহাজ আলিমুদ্দিন সাহেবের মৃত্যুবার্ষিকীতে মিলাদ এবং ইফতার মাহফিল। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘির রুদেল গ্রামে আজ মরহুম আলহাজ আলিমুদ্দিন সাহেবের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক বিশেষ মিলাদুন্নবী এবং ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। তার 4 সন্তান শাহ আলম, শাহনওয়াজ, মাহা আলম এবং শাহাদাত এই মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় 800 পুরুষ এবং মহিলা অংশগ্রহণ করেন। মরহুমের আলিমুদ্দিন সাহেবের ছেলে শাহ আলম এ প্রসঙ্গে জানান, বাবার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তারা এ ধরনের আয়োজন করেছেন। এ বিষয়ে মাওলানা দিলসাদ এ প্রসঙ্গে বলেন, আলহাজ আলিমুদ্দিন সাহেব অত্যন্ত সৎ এবং ভালো মানুষ ছিলেন। তার সন্তানদের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় এবং সওয়াবের কাজ। আজকে আমার বাবার বাৎসরিক পূর্ণ হলো, মৃত্যু বাৎসরিক। তাই আমরা আমাদের বাড়িতে রোজা ইফতারের এবং ওই মিলাদুন্নবী রাখেছিলাম। তাতে প্রায় 850 মতো জনগণ উপস্থিত হয়েছিল রোজা ইফতারে। আলহাজ শেখ আলিমুদ্দিন নাম বাবা। আজকে ইফতারের আয়োজন করেছি, আমরা খুব খুশি হয়েছি যে বাবার এতে আমরা করতে পেরেছি। আমার বাবা সৎ মানুষ ছিলেন, মানুষের উপকার করতেন। কোনো মানুষকে আজ পর্যন্ত আমার বাবা কোনো ছোট ভাষায় কথা বলেনি। বাবার সাথে অনেক লোকজন সব সময় থাকতো। আমার নাম শাহ আলম, আমার পাশে দাঁড়ায় আছে আমার ছোট ভাই শাহনওয়াজ। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज बहुत खुशी की बात है कि शाहआलम भाई, शाहनवाज भाई, तमाम भाइयों ने मिलकर हाजी अलीमुद्दीन साहब के नाम पर रोज़ा खुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कम से कम 850 से ज़ायद लोग हैं। माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि इस माह मुक़द्दस महीना में जो इंसान रमज़ान का रोज़ा खुलाता है तो अल्लाह ताला उनके घर वालों को भी सवाब देता है, और जो खुलने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं अल्लाह उन्हें भी सवाब देता है। क्योंकि इस माह मुक़द्दस महीने में लोगों को खिलाना पिलाना चाहिए, सदका वगैरह खैरात वगैरह करना चाहिए, हर अच्छा काम करना चाहिए। इस माह मुक़द्दस रमज़ान के महीने में बेहतरीन काम करना चाहिए, ताकि तमाम मुसलमानों की दिल में ये हौसला होना चाहिए। मैं इन भाइयों से बहुत खुशी हूँ और खुश हूँ कि इन लोगों ने बेहतरीन इंतज़ाम रखा और लोगों को अच्छा इंतज़ाम के साथ खाना वगैरह खिलाया। मैं अपनी बात यहीं से ख़त्म करता। मेरा नाम मौलाना दिलशाद है, मैं धोता का रहने वाला हूँ।